खुदा का घर बनाया। अली ने जन्म लेकर खुदा का घर बनाया। काबे की फजीलत इसी में है साजी, काबे की फजीलत इसी में है साजी। बड़े घर का बेटा बड़े घर का खुदा नजारा से मोहब्बत कर रहे मोहसिन के तो वफादार को दोस्त बना दे। बाबा जमानत बाबा से बुलंद कर सलाम। यार रास्ता छाड़ के मेरा घर बाहर आओ। अब तो बच्चे सूखे पे ठंडे आ ओ भाई बाहर आओ मेरा रास्ता छाड़ो मेरा बेटा रास्ता छाड़ो। सलामत रहो। एक जवाब जरा मेरा भरा दे के रुबाई पढ़ गया उन्होंने मैं याद करावा ना पहली सदर पढ़िए जी जन्म अली दा याद रखाए। हर एक के आंगन में हमेशा नहीं होता, कुरान उतरता है ये पैदा नहीं होता। ये पैदा नहीं होता। इमाम जमाना की अजमत एक सदर सुन लो कम अज कम 5 बार गा ऐसे ने जितना न्याज हुसैन बैन हो चुका है क्योंकि लोग एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना छोड़ी है। कोई आदे जी आले मोहम्मद पैदा होने, कोई आदे इन्हों की विलादत है, कोई आदे इन्हों का नजूल है, कोई आदे इन्हों का ज़बरूद है, कोई आदे इन्हों का नजूल है। हुसैन बादशाह की इज्जत की कसम है। मिंबर हुसैनी में खले के न्याज हुसैन कसम खा के आखिर याद रखा है पैदा होने जो नाजल होने जो फर्क इतना है। जिसकी मां जिसका अगर कोई बच्चा दुनिया पे आवे मां को मुसल्ला छुट जावे वो पैदा होगा। जिसका आवर वाला बच्चा भी मुसल्ले पे होवे मां भी मुसल्ले पे सलामत रहो। ए 17 चलो मैं गल कर छोड़िए बाबा जी एक ए 70 जी है ना जिसकी वजह तो मैंने उन्होंने बैन किया है ना कि न्याज हुसैन नहीं पढ़ा डेवड़ा क्योंकि मैं एक 70 पढ़ी है कि नजूल साहिब नजूल मोहम्मद बाकिर से ये खुला खुदा, नजूल जाफर सादिक से ये खुला खुदा, नजूल मूसा काजिम से ये खुला खुदा, नजूल मौला रजा से ये खुला खुदा। मैं 4 गए मौसमीन में सारा जी भाई लाजमी पढ़ रहा होगा। चलो आज मैं पढ़नी कोई नहीं तो सब छेड़ देता तो सुन लो कि नजूल मौला महदी से ये खुला खुदा। मोहम्मद के घराने में मोहम्मद पर वही उतरी और मोहम्मद के घराने में ये सारे ही मोहम्मद है। मोहम्मद सामने है और मोहम्मद की शफी उतरी। दूसरा मेरा फिरा जरा खलो के रुवाई मारी है तुसा क्या आख्या जी जन्नत हुसैन भी है उस फिरा नहीं आख्या ना मैं आख्या। चलो रुख मुड़ गया। कल से नदीमाबाद शाह साहब का जश्न है हर आखिर में ही पढ़ना है। यही रात तकरीबन 1-2 बजे का वक्त होना है 1-2 घंटे पढ़ना है। पूरा मौजू ही इमाम जमाना सी। बाबा जी तुसा तोड़ छोड़िया तुसा नहीं आख्या ना मैं आख्या। सरदार उलंबिया मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है जेड़ा बोले तो यह हदीस है या कुरान है। उस मोहम्मद मुस्तफा फरमाया हसन हुसैन सैयद शबाब अहलुल जन्नह। हसन और हुसैन सैयद शबाब अहलुल जन्नह। जन्नत बादशाह है हसन, जन्नत बादशाह है हुसैन। जन्नत मलकियत है हसन बादशाह दी, जन्नत मलकियत है हुसैन बादशाह दी। याद रखा है गल याद रखा है। सैयद मशहूर हुसैन बुखारी मैं उन्होंने बाबा जान आता उन्होंने पुत्र आते हैं सारे जमाने दसे ने। मैं भी ऐलान करके आता भी मेरे बाबा जान हैं वो भी आते पुत्र है लेकिन याद रखा है मैं पुत्रा उन्होंने न्याज हुसैन उन्होंने पुत्र का दर्जा भी अदा किया हुआ। हुसैन बादशाह का जाकिर भी आ लेकिन न्याज हुसैन जाकिर होवर की हैसियत के बावजूद भी उन्होंने मुंह बोला पुत्र होवर की हैसियत के बावजूद भी उस वक्त तक उन्होंने घर के अंदर कदम नहीं रख सकता जब तक कोई इजाजत न दे। मुल्ला तू केरे मुंह नाल जन्नत में जन्नत का मालिक दा हुसैन। मेहरबानी आगे आ जाओ। अच्छा सफाई ना लो सफाई ना बड़ी मेहरबानी
यार इसे मेरा सब बंद कर देना हम जानते हैं ऐसे मेरा सब बंद कर कोई ना आवे ना ए भाई साहब तुसी उसे खड़ो ड्यूटी दियो कोई ना बंदा इधर आवे चलो नारे तकबीर नारे रिसालत भैया साके नारे हैदरी सलामत रहो खुले मान नारा हैदरी सबने कुरान सवाब नारा हैदरी साडी आखरत दा समान नारा हैदरी साडी आखरत दा समान नारा हैदरी साडी बख्शी दा समान नारा हैदरी एक जश्न दा माहौल बनावण वाला नारा हैदरी एक मोमिन दे दिल नूं ठारण वाला नारा हैदरी एक मुनकिर दे कलेजे ते खंजर चलावण वाला नारा हैदरी खुशी का मौका है वो का सईद लगता है जो खुश नहीं है बिना से बईद लगता है और ज़हूर मौला है महदी से खुश नहीं है जो कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता है चलो जी जन्नत मलकियत जन्नत किसकी मलकियत है हुसैन बादशाह दी जन्नत का मालिक कौन है जन्नत का मालिक कौन है जन्नत का मालिक कौन है जिस मेरे भाई भाई पड़ी है जन्नत का मालिक कौन है जन्नत मलकियत है हुसैन बादशाह दी पहले बंदे को लेके आखिरी बंदे तक याद रखा है अगर जन्नत मलकियत है हुसैन बादशाह दी वद जिथा जिथा मेरी आवाज आ रही है मैं पूरे जिगर की ताकत नाल पूरे जोर नाल अपना कलेजा मिंबर पे रख के पाक सैयदा ताकत अता फरमावी वद याद रखा है अगर जन्नत मलकियत है हुसैन बादशाह दी वद तो वद या मन आदम दी जन्नत हुसैन को लो ईसा दी जन्नत हुसैन को लो याहया दी जन्नत हुसैन को लो ज़करिया दी जन्नत हुसैन को लो इब्राहिम दी जन्नत हुसैन को लो इस्माइल दी जन्नत हुसैन को लो याकूब दी जन्नत हुसैन को लो अय्यूब दी जन्नत हुसैन को लो इब्राहिम दी जन्नत हुसैन को लो मैं ज़ाकिरा दे नाम नहीं जा रहा अल्लाह दे नबियों दे नाम सारी जिंदगी में याद रखा है 1,26,000 अंबिया दी जन्नत हुसैन को लो असहाब दी जन्नत हुसैन को लो औलिया दी जन्नत हुसैन को लो औसिया दी जन्नत हुसैन को लो शाबान का महीना चढ़ पिया तो शाबान का महीना आवदे वद कलंदरी दीवाने में चैन ही नहीं आंदा एक डे के पासे देख के आदर कदा सी शबाश कलंदर दा उस वद बेटा गिन के फिर तेरे सकता वजड़ा मेरे सभी लाल शबाश कलंदर ते दीवाने बैठे हो कलंदर किबरिया दी जन्नत हुसैन को लो शाह शम्स तबरेज दी जन्नत हुसैन को लो ओ बाबा गंज दी जन्नत हुसैन को लो जाकिर नियाज हुसैन दी जन्नत हुसैन को लो सैयद मशकूर हुसैन दी जन्नत हुसैन को लो ओ भाई करामत अब्बास दी जन्नत हुसैन को लो उस्तादुल ज़ाकिरीन चौधरी कफायत हुसैन फिदाई दी जन्नत हुसैन को लो सैयद नदीम अब्बास नकवी दी जन्नत हुसैन को लो आज़ादारा दी जन्नत हुसैन को लो आज़ादारा दी जन्नत हुसैन को लो आज़ादारा दी जन्नत हुसैन को लो ओ मुल्ला तो नाम याना मद साडे दारा दी जन्नत हुसैन को लो जवाब देने लगा सैयद नदीम अब्बास नकविया नुलाइज करके आखे नियाज हुसैन क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं होवे दुश्मन अली भी हो दुश्मन रसूल दी दीदा ते जन्नत वाले पासे दे गए बात सैयद आदा जवाब सुन ले माशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे हम खुद ही परेशान है तुम्हें अपनी पड़ी है ओ जाओ तो वहां जाए हम छीना था जिससे दरवाजा जन्नत में वही बीवी खड़ी है चलो जी अगर इतना गल छिड़ गई तो याद रखा जन्नत में जन्नत के हकदार जाएंगे हुसैन बादशाह का मोहरा लगा के पाक सईदा अपने हर में दस्ते रखे हुए हैं इस वक्त काफी सारे बंदे होते मेरे 8-10 खाब देख चुके हैं जिस वक्त मेरी बारी
پڑی آدھی ہے اور میں تھوڑا ممنون ہاں میں تھوڑا مشکور ہاں اتنی عزت افزائی کرے دے اپنے نوکر شوق نہ سن لے یاد رکھے تسا ہو پاک سیدہ دے مہمان میں ہاں نوکر اور چنگا نوکر ہونا ہے جڑے اپنے مالکاں دے مہماناں دی عزت افزائی سردار نہ کرے انہاں دی خدمت ایویں کرے کہ وہ جڑا پاک سیدہ دا مہمان آیا ہوے آکھے نہیں تیرے نوکر ساڈی بڑی عزت افزائی کیتی ہے میں پوری کوشش کرن لگا حسین بادشاہ دا مہر لگا کے پڑھا لکھا اور ممبر حسینی تے کھلو کے اتحاد بین المسلمین دے تحت انجمن نثاران رقیت الکبریٰ کی طرف پورے عالم اسلام میں نیاز حسین پیغام دے رہے ہیں میں آخیا جنت میں جنت کے حقدار جائیں گے میں نہیں آخیا کہ جنت شیعہ ویسی میں نہیں آخیا بابا جنت سنی ویسی نہیں آخیا جنت اہل حدیث ویسی نہیں آخیا جنت بریلوی ویسی نہیں آخیا جنت چکڑالوی ویسی میں نہیں آخیا کہ جنت مسلمان ویسی جنت سکھ ویسی عیسائی ویسی نصرانی ویسی گل مکا چھوڑیے میں نہیں آخیا کہ جنت لاہور والا ویسی پشاور والا ویسی ملتان والا ویسی پاکستانی ویسی ایرانی ویسی سعودی ویسی گل ہو گئی تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے تیرا بولے گا یا حدیث ہے یا قرآن ہے اس محمد کا فرمان کا سامر لگا محمد مصطفیٰ فرمائے جنت میں جنت کے حقدار جائیں گے قسم علی کے حقدار جائیں گے جتنا سونا تو ہاتھ ادا کر چھوڑیا نہ اور ذرا ہاتھ بلند کرو نا جڑے میرے مجھ میں ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو کیا بات ہے سبحان اللہ ساری زندگی ہوئے سارے ہی ماتمی بیٹھے ہو اگلی ستر دے ہون بھی تسا جنت بنائی ہوئی ہے اس تو وڈی تے جنت ہی کوئی نہیں ہو سکتی جو پاک شہر دے سیانے تے تطہیر امام زمانہ دا جشن ہوئے اور پاک شہر دا نوکر بڑھ رہا ہوئے اور زدارہ دا سامنے جنت دا پہلے ہی بنی ہوئی ہے لیکن ہون میں دیکھنا ہے تسا اس جنت کو مزید حسین کیویں بنا دے جنت میں جنت کے حقدار جائیں گے قسم علی کے حقدار جائیں گے اور درے جنت پہ کھڑی بطول کہتی ہے کیا جنت میں میرے حسین کے عزادار تسا خوش رہو جنت ملکیت ہے حسین بادشاہ دی اور تھانوں سارے نوں نعرہ لا کے جڑے کھڑے ہو جڑے بیٹھے ہو بابا مشکور حسین بخاری چودھری کفایت حسین گدائی سید ندیم عباس نقوی انہاں سارے نوں نعرہ لا کے نیاز حسین و تھانوں سارے نوں نعرہ لا کے ہر کسے تے پیغام پہنچاون لگے کہ تو جنت جنت کرتا ہے جنت جاگیر حسین دی ہے جنت جاگیر سارے بولو جس بھی جنت عمل کی ہے جس کا مالک حسین ہے بولے جنت جاگیر جنت جاگیر جنت جاگیر اتنی اونچی تھاڑی آواز ہے جو تھلے زمین والے بھی بول کے دسا کہ جنت حسین دی ہے تو جنت جنت کرتا ہے جنت جاگیر جنت جاگیر جنت جاگیر اتنی صدا بلند ہوئے پرلے محلے جو میرے بھیاری آکر کے جنت جاگیر جنت جاگیر جنت جاگیر شکم شبات اڑائے کے ہو تک اس ویلے جشن میں پڑھنا میں تھکیا یا میں ہاتھ اسا بھی میرے نار رلو میری تھکاوٹ دور کرو جنت جاگیر جنت جاگیر جنت جاگیر میرے ستے پیر انہوں دی بھی نیندر بیدار ہو جاوے جنت جاگیر تو جنت جنت کرتا ہے جنت جاگیر جنت جاگیر اجے تئی سید ندیم عباس نقوی بابا جان تو سا نہیں آکھیا جنت جاگیر جنت جاگیر ساڈی آواز ہلے تک نہیں آئی جنت جاگیر جنت جاگیر چلے تیرے شاعری دی نفاسا تو سا کافی دیر انتظار کی تو تحفہ دے لگا تو جنت جنت کرتا ہے جنت جاگیر حسین دیے دے دل دی دھڑکن وچ سوڑی تصویر حسین سن لو میں ترا شبات لے کے ہوں تک نہیں پڑھ سکیا اتنا دیر انتظار کیا حالانکہ میں بابا جی کو آخیا میں فقط 20 منٹ پڑھنے تے میرے پتا میں 20 منٹ تو پڑھ گیا ہوں انہوں کو لے کے 10 منٹ بابا جی میں لین لگا یہ میں واقعہ لفظ نہیں پہنچاونا جنت جاگیر پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک دوسرا شبان جنگ
سو کہ تاریخ ایک بہت بڑھڑا جہا جڑے چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے ایک بہت بڑھڑا جہا بندہ کمر اس دن اون وانگو جھکی ہوئی ہے داخل ہوئے محمد مصطفیٰ کے دربار ہر کسی واقعہ سنے ہوئے جو لاہور دی ملکہ میں حقیر دی جھولی چ پائی ہے تھوڑی امانت ہے تھوڑے حوالے آئے محمد مصطفیٰ دے دربار تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ دے پاس دے کیا دے اللہ دے نبی میں سنے انت صادق و امین تو ہے مسلمانہ دا سچا نبی میں کو اے دسا میں سنے تو لوح محفوظ دا مطالعہ کر جاندا ہے اے دسا میرے مقدر وچ اولاد ہے یا کوئی نہ جڑے بول پے ہو تھانوں سلام ہے جڑے چپ کر گئے ہو لازم بات تساں انہاں تو زیادہ بول رہے ہیں تاریخ اس کا نام ہے عبداللہ اسا شیعہ اس کو پیار نال راہب سے دیں گے چلو جڑے بول پے ہو تھانوں سلام ہے اور سونے سونے سلام ہے اے آئے محمد مصطفیٰ کے دربار اللہ تعالیٰ بھی انت صادق و امین لاہ محفوظ کا مطالعہ کر دے اے دسا میرے مقدر وچ اولاد ہے یا کوئی نہ جڑے لفظاں دے قدردان بیٹھے ہو اے دسا میرے مقدر وچ اولاد ہے یا کوئی نہ بابا جی دعا کرنی ہے میرے مقدر وچ اولاد ہے یا کوئی نہ اس وقت سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ مسکرا کے دل اجا فی الحال کوئی نہیں جڑے لفظاں دے قدردان ہو یار فی الحال تیرے مقدر وچ اولاد کوئی نہیں ہن روندا یا راہب نکلے محمد مصطفیٰ دے دربار چوں بعد قصیدہ شعر ربائی صورت ہر بندہ واہ واہ کر لیندا داد لے لیندا ہن میں ویکھنا نیاز حسین تھوڑے اگے ایک سوالی بن کے اپنا کشکول پھیلاون لگا جڑی داد ہوندی ہے واہ واہ ہوندی ہے ساڈی خراب ہوندی ہے میں اپنا کشکول بلند کرن لگا میں ویکھنا ہے کہ تساں کتنا لفظاں دے قدردان بیٹھے ہو لفظ سن کے کتنی خراب دے سکدے ہو روندا یا محمد مصطفیٰ دے دربار چوں راہب نکلے اگے 3.5 سال دا مقدر میں مالک حسین نظر کیا کہنے یار ساری زندگی ہو ساری ہو ساری زندگی ہوئے ساری زندگی ہوئے 3.5 سال دا مقدر کا مالک حسین بادشاہ نظر آئے انہیں راہب کو روزہ نہیں ٹھسا حسین بادشاہ فرمایا چچا راہب رو رہے ہیں اتے میں گیا محمد مصطفیٰ کے دربار لفظاں دے قدردان جڑا حقیقی واقعہ تھوڑی جھولی دے پاون لگا اور اسائی سے پاک شہر دے ہر میں اپنا سے میں یہ واقعہ پڑھ رہا کہ ایک سید ذاتی ہے اس کے ساری جھولی چ اولاد کوئی نہیں میں کلی بھیڑا دعا مانگو جو خالق اکبر میں پتر عطا کرے سب کو بڑا عطا کرے اس واسطے میں دعا بھی مانگی تو اس موقع یہ عقیدہ رب کے من جڑا میں راہ دا واقعہ سنا رہا نیاز حسین وعدہ کر رہا ہے اگر تینوں بھرا نہ ملیا مت لاہور دی ملکہ میں حقیر نو اپنا مہر اللہ ذاکر کیوں بنایا حسین بادشاہ دی عزت دی قسم بابا جی 3.5 سال دا مالک حسین بادشاہ مقدر دا مالک نظر آیا راہب دے پاسے دے کے آدھا چاچا راہب روندا کیوں ہے وہ آدھا میں گیا مسلمانہ دے سچی نبی دی بارگاہ میں انہاں کو پوچھیا میرے مقدر وچ اولاد ہے یا کوئی نہ میرے مقدر وچ اولاد ہے یا کوئی نہ آؤ دساواں جو آل محمد نو مننا کس طرح ہے تساں چھیڑیا میں امام زمانہ پڑھنا ہی لیکن تھاڈی امانت ہے تھاڈے حوالے حسین دی عزت دی قسم راہب آدھا میں پوچھیا میرے مقدر وچ اولاد ہے یا کوئی نہ اس وقت حسین بادشاہ راہب کلائی چھت پا کے آتے چاچا راہب تے پوچھیا منگیا تو نہیں زندگی میں تھوڑے سونے سونے نو سلام ہے رات اس ویلے تک جڑے بیٹھے ہو خراب پہنن آئے تو لو خراب راہب پوچھے منگیا تو نہیں آم تے کو پتر گھنا کرے وا آم تے کو پتر گھنا کرے وا اور راہب دا ہاتھ نہ پیس ساری گلا چھوڑ دیا کیونکہ رات ہے ویلا ہے دعا بھی ہونی ہے میں چاہتا جڑا قبولیت کا ویلا ہے اس وقت استاد ذاکری دعا کروا لوا زیادہ وقت تھوڑا نہیں لیونا لیکن تھوڑی امانت بھی تھوڑے حوالے ضرور کرنی ہے اور حسین بادشاہ راہب دا ہاتھ پکڑیا عبداللہ دا ہاتھ پکڑیا آ گیا محمد مصطفیٰ دے دربار جویں کہ اپنے سونے پتر نو آتا لکھا محمد مصطفیٰ خطبہ چھوڑیا اتنی جلدی نال پہ پڑھ رہا کافی سارے لوگوں میرے پہ اعتراض کیتا ہوا کافی سارے لوگ آتے ہیں نیاز حسین تو اتنی تیز پڑھتے سانو سمجھ نہیں آتی میں انہاں دے اگے ہاتھ جڑے نہ پیا میں تیز اس واسطے پڑھتا کیونکہ میرے کو وقت تھوڑا ہوتا ہے میرے دل کے اندر جتنا فضائل ہے جتنا میرے سینے کے اندر ولایت آل محمد کا خزینہ ہے میرا جگر پھٹتا ہے کہڑے ویلے مینوں وہ مجمع ملے جنہاں جھولیاں میں ذکر پا چھوڑا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ تو زیادہ تھوڑی جھولیاں پا لواں عزت حسین کی قسم اتنی تیز میرا سونا بھرا اتنی تیز موٹر میں گڈی چلے تو انہاں بھی چلا ہوے
جلدی نال مسند چھوڑیے حسین بادشاہ دے پاسے دے کے آ جائے آ جائیے کیا کہنے آگے جی نانا نانا تھوڑے دربار جائے نانا کیا ہوگا اگر تسا اس کو ایک پتر عطا کر دیں میں ونڈ کرنے لگا راہی تو واقعہ اسی فضیلت آل محمد ایک راز ہے یہ راز تھوڑی جھولی پاؤنا یاد رکھائے یہ توہین محمد مصطفیٰ ہے کہ محمد دربار جو خالی ول گیا تو حسین بادشاہ 7 پتر عطا کر چھوڑے نا آج میں ونڈ کرنے لگا پورے عالم اسلام نو پیغام داون لگا نانا کیا ہوگا اگر تسا اس نو ایک پتر عطا کر چھوڑے دے نانا کیا ہوگا اگر تسا اس نو ایک پتر عطا کر چھوڑے دے پہلے بندے کو لے کے آخری بندے تک حسین و منی و انا ملن حسین تسا سارے سنیو یہ آج نیاز حسین تھوڑے سامنے دی تفسیر کرنے لگا بھائی جی دعا کر دیے سید ندیم بادشاہ دی تسا بھی دعا کر دیے نانا کیا ہوگا تسا اس کو ایک پتر عطا کر چھوڑے دے اس وقت محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء حسین دی پیشانی چپ کے حسین در رخسار چپ کے آدل حسین پتر میں محمد بھی عطا کر سکتا ہم لیکن اسے منبر پہ بیٹھ کے میں آخیا حسین منی و انا من الحسین حسین میں محمد چوئے میں محمد حسین بھی چوا آج میں محمد کا دل بڑھ گیا حسین تو محمد بڑھ کے پتر عطا کر میں حسین بڑھ کے دیکھا حسین ساری زندگی میں ونڈ کرنے لگا بابا جی یہ بہت بڑا الزام ہے اور بہت بڑا اعتراض ہے جڑے ساڈے بھرا ہیں نا ہو سکتا ساڈے تے اعتراض کر چھوڑا جی محمد مصطفیٰ دے دربار جو پتر نہیں ملیا تے حسین بادشاہ کو 7 مل گئے وہ گل سنو جس واسطے بابا جی میں محنت کر کے آیا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک میرا دل گل انہوں نے بہت وڈی کر چھوڑی گل انہوں نے بڑی وڈی کر چھوڑی ہے فقیر سید ہے انہوں نے بہت سارے پیغام انہوں سن سن کے انہوں نے نال رہ کے مذاکر بنیا یہ معرفت علی ذاکری میرے کو بھی کوئی نہیں انہوں نے نال بہ کے آئی ہے اور انہوں نے گل بڑی عجیب جی کی ہے میرا دل چارے چلے تھوڑی جھولی چ پا لوا یہ آل محمد نو جنت نال پیار انہوں کا دیکھو میں انہوں کا اولاد نال پیار دیکھو یاد رکھائے محمد کا ہے سرکار انہوں نے نوکر بھی پوتر عطا کر چھوڑے گئے تھوڑی زندگی میں تھوڑی دی بارگاہ باقی ساری گلا چھوڑے سے پاک سائڈ کے ہر میں آیا پیسے میں اتنا دعا منگی ہے کہ میں اس سائڈ کا نہ کرو کہ تھوڑے نال وعدہ پہ کرے گا خالی کیا خبر تھانو ایک نہیں چھوڑی پترا دی ادا کرے سی تو سال بعد چھوڑی لے کے یہ آل محمد نو کیا معاملہ ہے انہوں منو سوچو نہیں حسین بادشاہ دی عزت دی قسم ہے حسین بادشاہ کا نانا فرما رہے حسین میرا دل چاہ رہے کہ تو محمد بڑھ کے عطا کر میں حسین بڑھ کے دیکھا اور مسند محمد سوار ہوئے حسین بادشاہ سامنے ہند صحابی سامنے ہند نمازی سامنے ہند صحابی سامنے ہند نمازی محمد مصطفیٰ دی مسند سوار ہو کے کم از کم 3000 کتاب کا مطالعہ جڑا ناکھیاں نال کیتا کسے کتاب دی گل نہیں کسے کاری دی گل نہیں عالم دی گل نہیں حسین دی عزت دی قسم پاک صاحب دی ذریعے اقدس نو گواہ پڑھا کے نیاز حسین دے سامنے لگا منبر مصطفیٰ تے کھلو کے حسین بادشاہ پہلے راہب والے پاسے ویکھے پھر مجمع والے پاسے ویکھیا پھر نانے دے پاسے لے کے آ چاچا راہب